Hi guys, turuan ko kayo kung paano mag-solve ng G-Firm. Basic tutorial lang to guys. Kapag plain dito guys, dito kayo sa kanyang kanan. Dito kayo. Sundan nyo lang aking gagawin. Ready na guys. Up. Right, side, down, side. Up, side, side. Kapag nakita nyo na to, pailalim nyo lang guys. Ganyan lang kasimple guys. Ulitin ko. Ganyan sa kanina guys. Dandahan ko guys para masunod nyo. Sides. Ganyan siya. Ilalim nyo lang. Ganun lang kasimple guys. Comment for more.